Ichiranka yene uradi. Ono na waframi ni uefri. Yeno miebusiemo. Efri kasa udwanyina. Ramuda. Medofun shiranka. Yana uradi. Ono awafra yana firi yano miabusiamo. Afrika sa udwanyina. Ramo. Shaya diankia ya manfrafuanka yeni chefa. Oh. Naswa na radia ya himane ya sofu. Amaya jonya kupone. Yasemni seradin shiranka. Woodin da. And then so me dofu ye de animunya masida eni kabea ema Awurade Nyankopɔn tumi nyina ewura ono obosoro na obo asase no se enne den so wo ho ye mobɔ wa ma ye krada so tiatiasefo asase so me dofu si ye hwet year 2020 ohawo amane yare doma soli wo wiase enipa mpempem a ohawi aka won na se ye hwe se Awurade akora ye bɔ ye ho ban ɛho ye mobɔ aso ye mu free January ade ya besi June afi Awurade de ya pemo ode ya pai afi mu na mi woni mu gidie se onam nadom so ade ye betwa afi de yakoyenim na me bompa ye so ma obi biara saa ohaw kese bi aka no na wahwere ne dofo bi obi a wahwere ne nanaja ne ho nipa bi mesra Awurade a oye orechichifo ne se onchichi ore na onka ho na de afiri wonsa bi onu Awurade a oye mmɔho Nyankopɔn no ɔmmɔho mfa na basan so mu medafo enenso ye de sidabiem ema Awurade Sadia da Awurade na meso ade na sem eba won chen nenso Awurade ariadom ode na sem asoma me se memfa mra won chen medofo se ye hwe ewiase we mu a bibia kire se ewiase we se ade pa bia ni masese nipa de ye ho to so ade wawa ye ho enti se da ne da ye hwehwe Awurade asem achi kwan chokonkron se ye nka ye bofo ewo ye mranti bremu ansa na dabone na ba nipa bia dabone bi da wani mu a emfa ho ni usika dodo wajapade dodo won sra wo emfa ho ani mu mfie wontimi nya bibia emfa ho nti Awurade Yesu Kristo se adechie wo wei eseyense ye de osoma ye na dwuma fise bre bi ba enipa wontimi enye hwe medafo enanso Awurade asem ona meso ba wonchen no asem na ebisa me na ebisa se akoma ben ene ye de chi Awurade asem akoma ben da ye kwa asoli ye tie nyame asem e wo TV so internet so baby bebre ene ye tie nyame asem nanso ene dey Awurade asem e ba me no mienu nchen ni se akoma ben ene ya ye de tie Awurade asem nanso no ye tena Nyankopon asafo mu emfie bebre yi aba ben ene aso e de ama Awurade ahini medofo yenkenka Awurade asem bi e wo Luka asempa etira eye enan ne yiyi mu a eye miensa e de ko anase Matthew asempa etira eye dumiensa ne yiyi mu a eye miensa nso ade ko obehu asem yi ewo ho twakonkro se Awurade Yesu Kristo ene kompo anu na enipa bebre ba ne nchen na ohya ase se oka osoro ahini hu asempa oka Onyankopɔn tirimu bo oka Onyankopɔn do oka Onyankopɔn asem a esakire nipa adwene efiri boni mu na ma nipa ni ba ne ho so na enipa enante Awurade asem mu no oka ade kire nipa etwa kwahia no Bible say okan say ogufuo bi kogu aba na ogufuo no kogu aba no ebi kogu enkwanchen na osi enoma ebae na obesoso de ekokogu enkwanchen no saa na osi ebi nso ekogu abuo mu osi ehona
enetie bebre eni enu nti no etimi fifi ntem nanso awia pieye na awia ne pieye no ehyi no esanse na eni enhini me mpaebo ne se awurade ma yenya enhini ewo ni mu na ma bibi biara ebesi wo yabrabo mu no entumi anhye yase osi ebi nso ekokogu nkasa mu na osi enkasa ne miamia aba no ama aba no entimi anso aba na ebi nso kogu asase paso na de kogu asase paso no yawurade Yesu Kristo eso wo aba aduasa aduosia ene wo ha medofo akoma ahodo nan ene yawurade Yesu Kristo ede atoto ogufu a okogu aba no asase no ho enti ene mi bisa wo na mi bisa me ho se akoma ahodo nan emu de he na me no mienu yekura yatena nyame na ase ache obu okro mpa nyame asem kura tie na ode ayehwe medofo hwakoma ekuta oni yefi se Bible sing awurade ahyeda bi ato wa enche obesane onani monyamu na ose oba ne maye toso mienu de o ma ne se ogwa ma biem na emom obeba ne se arenade ose da no facha mini ho humimobo ni ho adom bi ankasa ma menu mienu biem the blood of Jesus enkasa ma ye biem na emom da no de obejeje ye no obebu yaten na ye nwuma so no obefa age yen emfa ho ne tonso na wo bo akoma ne nya medofo unya nkwaje emfa ho ene prophecy ahodo a wo ma medofo sa akoma ne nya unya nkwaje emfa ho ne sede owu besi atonyom ama osoro ne asase age kukurudu sa akoma no anya asase papa na wanso aba papa Bible said that no dua bia anso aba no obetwa ato atwene entimi bisa o se Kristo nya maye mpo a ene sede wiase na ye ewuo teta ahaban so se medofo awurade fumu anaso owuo to yen putuprusu a ababen ane aso na koma ben ne di kogina nyame anim akwakobu aten Bible say ama wobu yaten chokonkro say omufiri ho na suafo no ebisa master no se Kristo kire ye ebeyase kire ye asema okan yase no se modie enhira ne mu fisa ode amamo se monte ahintasem yase medofo abre bia nyame asem ba won chen no me Bible ne say ma wani mra wo so na sire awurade bompa ye se awurade wasem eba me nchen ma me mu adiye ma asem no revelation esanse no na betimi asachira nipa abrabo nyame asem toda eba be yi enten etoda eba be kan yenim etoda eba be saye yade etoda eba be maye nkuranhye ebe to ye gidie mu ekwan bebre so na nyame asem efa so ba nanso ni nyina no de he na ene de nipa pe ene mihu ye na ukuta new key na ubie dan kakraka bia no na ye wawo dan mihu ye na ne nipa aboje so but me dofo sa also de wani to forma sa preaching no most of them en fa adwen sa but nyame asem ebeka che se solifiri obi kunachi wonua na one ne nam a wakoma mu bone etia no jai nyame asem ebeka kire wo se jai akaye jai duabo jai emansotwi jai enkonkonsa jai aniamahuna eni nyame asem mfa no eno ne nyame asem se da ne da yetia ema ye nipa ye ho so eno ntia se tabia di akoma patie enso ne nipa akoma mpesa preaching no opede mi wura honhom mu wiase medofo nya ne nyina na ye nokuru adifo papa wo but bebrebe no nyani nyina ne free nyame chokonkwo se suafo no kan ye awurade Yesu Kristo ehya ase kire wom ebena sesem de ekogu nkwanchen no eno ne de ote asem no nanso enche na Satan aba na wabeyi asem na free ni mu medofo Satan hu se nyame asem bi eba ye nchen no eba for purpose eba be ye adwuma woni bremu eno nti entam so no Kristo si obeyi asem ne free nipa no mu se de be na ntimi nso aba na enya oje ani nhira ema nipa no o se na na okokogu abo so no esanse na anwea bebre eni ho ntin wanya nhini papa enti awie pie wo se wo mo ni nipa se Kristo so mu ohaw otan ebiba pa enche na atone sintidua na waje ni gidie mu wo se wo mo ni de ekokogu abo so a na anwea bebre eni no medofo misro se mewrade ntintimu ema bibibia ntu sintidua e wanyankopon adwuma mu da efise Bible se yenyina obi edwane age ne kra nkwa enti ma obi emfa ni nsem huna na se ni serious a onye no onfa me bloko wonkwaje ose de atoso miensan so ne de ekogu nkasa mu ose wo mo na omo ti asem na esen wiase we ne ho dadwene wiase we ni mu amunyade mroso bebre ba enye nti
na aya na ada na abewo wo asem no na ayi asem na firi wo munti e ma asem no ntimi nso aba medofo se fi na ekwe woda ewiase wenku ahwadwe na wodwene a mesrew nyame asem Kristo ama ye hu se no so dane nkase e wo nyame asem firi yakoma mu entimi ma ne nso aba wo se na de kogu asase paso no eno ne wo na oti nyame asem na oti ase na otimi de ye adwuma na eso aba wo se ebisu aba aduosia ebisu aduasa ebisu wo ha medofo empempen so ayedu wo Kristo so mu a ye boy ye ho abodi ma ye ho title akese eno aba ben na yaso ama Awurade e wona hene mu twro konkron se eda no de facha mini ho na oban so obetua obi aka se de na adwuma tie mesra wo se ma wakoma no nya asase pa abra nyame asem aba me no mienu nchen ye hwe yakoma yie na se nya asase pa ye ma no nya asase pa ne esre Awurade se omma ye na asem ntiase ne ntimi nsakyra ya adwene ade ba ko Awurade hwehwe efi me no mienu ho ne se da ne da ye de adwene foforoye ebe sakyra ya adwene se mumma Kristo Yesu adwene no entina mu bi medafo dia na ti wakoma mu hwe ensam nan na hwe akoma ekuta wo na fa ode toto ho wodie no nkwanche de anase ya abo de anankasa de anase asase pasa obi akoma dinche bo medofo Awurade hu mobo wate na ondada Bible say Nyankopon yensi na twetwe o de mimi gunu metwa de wonsu gunu betwa enne ye odom de ene nkwaje da se obema wani aba wo so emfa de wutimi ye bia nwa ho wo se ya adom ena ode nam gidie so age ye nkwa emfiri enwuma mu na obi ade adada ahwa no se wo kan Ephesians 2:8 and 9 na obehu asema make kirewe medofo Awurade nhyirawo media ne Mrs. Boache dodo na afra me sister ata Awurade nhyirawo se ene den so wodi akoma page na se me mesra mo woni mra wo so adwensa kyera wo ho ma atiasefo eni wo ma ewufo ni enim da ye befra atiasefo asase weso ya hoho ani amanfrafo ede wo kama ye behwehwe ye hu ye biem de ye tena asase weso ye no ho akonta ne ye bekọ akobu nyame nhyira so amu ani aba ho so mesra wo nsaka video ya ahobrase mu sende ma onua na onua mfa ma onua na da ne da ye nhye Awurade animunyam na yesu ni abrabọ nso ense Kristo na enso aba na da ache Awurade bepie na animunyam mo na na ase ye befra atiasefo asase weso no ye kra ye ntwa ye kra nto antwe na emom ye kra enya abotire Awurade nhyira na dom na osoma adom ti amen.